जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मु विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची ओडिशा चॉइस को। आज हूँ जुलाई मास 20 तारिख सोमवार। चलतु सकाळ प्रथम खबर उपरे नजर पकेबा पूर्वर समस्ती को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे आसुथिबा ऑल बेल आइकन को दबाइया भूलिबे नहीं। यह सहित आपनकर केउं जिला निश्चय भावे कमेंट करिवे। प्रथम खबर होची महंगा होई पारे चीनी प्रथम थर 50 टंका पार करि पारे पाई करी दर। आगु को आसुअछि पर्वपर्वाणी हेले एथर मिठा अधिक महंगा हेबो कारण महंगा होई पारे चीनीर दर। दुर्बल मौसुमी वर्षा एवं कम स्टॉक को नहीं आशंका मध्य चलित सीजन रे चीनीर दर सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर को पहुँची पारे। बजार विशेषज्ञ मानक मतरे प्रथम थर पर चीनीर एक्स तेबे फैक्ट्री दर एवं पाइकरी दर केजी प्रति 50 टंका पार करि पारे बोली जना पड़ी अछि। परवर्ती खबर राज्यर प्रतिटी दिव्यांग प्रतिभा को मिलिबो स्थायी रोजगार मुख्यमंत्री घोषणा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सरकारी बासभवन एक अपूर्व आत्मीयता भरा महत्वर साक्षी होइछि। केन्दुझर सेवा फाउंडेशन संगठनर प्राय 50 जन तेबे ब्याक श्रवण शक्ति तेबे बाबोध्य बालिका एवं शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति काली मुख्यमंत्री को भेटी साक्षात आलोचना करिथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर पुणी सामान्य कमिला सुनार दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम को 1,43,290 टंका रहिथिबा बेले सेहीपरि आज 22 कैरेट सुनार दर 1,31,350 टंका पहुंचीथिबा जणा पड़ी अछि। सेहीपरि आज ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 1,43,290 टंका रहिथिबा बेले सेहीपरि ओडिशा रे 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम को 1,31,350 टंका पहुंचीथिबा जणा पड़ी। परवर्ती खबर जन्मवेदी रे श्रीजीउंकर लीला खेल महाप्रभुंकर दुर्लभ आड़प दर्शन करुछंती भक्त आउ श्रद्धालु। तेबे रविवार ठारो बाहुड़ा पर्यंत श्री गुंडीचा मंदिर रे आड़प भड़ा पाइबे भक्त पाउछंती। तेबे जन्मवेदी रे सोमवार अनुष्ठित हेब हेरा पंचामी नीति। आज यह पूर्वर रविवार श्री विग्रह मानकर बनका लगी नीति अनुष्ठित हेब। तेणुक आज तेबे भोगमंडप शेष होगा परे तेबे जन्मवेदी रे मूर्ति थिबा हेतु तेबे आज रविवार काली अभड़ा मिलिथिबा बेले आज तेबे सूचना रही कि बनका लगी नीति पाई किछि घंटा पाई बंद रहिबो दर्शन बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर बढ़िला अंडार दर। बजार रे गोटिए अंडार दाम 9 टंका किछि दिन तले 7 टंका 15 पैसा थिला। हठात दर सीधा 2 टंका बढ़ी जाइछि। केवल सेतिकी नुहे अंडार ट्रे पूर्वर 180 टंका थिबा बेले एबे ताहा 270 टंका पहुँचलानी। से कहिसंती जे अंडार दर भिन्न कारण नहीं पढ़ुची। 7 टंका 15 पैसार अंडा व्यवसायी माने बिकुछंती। खुचुरा व्यवसायी माने पाखापाखि 9 टंकार बिक्री करुछंती। विश्वस्तरीय चाहिदा वृद्धि पाउची। अंडा रप्तानी मध्य वृद्धि पाउथिबा एठी बड़ अपडेट आसुअछि। परवर्ती खबर राज्य सरकारक बड़ घोषणा। आज सोमवार समस्त स्कूल छुट्टी रहिबो। तेबे रविवार फिफा विश्वकप फाइनाल मैच अनुष्ठित हो जाइछि। एहाकु समस्ते उत्साहर सहित अपेक्षा करी रहिथिबा बेले केरल सरकार एक बड़ घोषणा करिसेंती। सोमवार राज्यर स्कूल गुड़िक पई छुट्टी घोषणा करिसेंती। साधारण शिक्षा मंत्री एने तेबे सामसुधन आनुष्ठानिक भाव में यह निष्पत्ति घोषणा करिथिबा केरल रे जना पड़ी अछि। क्रिकेट पई छुट्टी रहिबो। परवर्ती खबर आसुची आउ एक लघुचाप। तेबे 22 रु नहीं 25 तारिख पर्यंत राज्य रे पुणी प्रबल वर्षा हेबो। राज्य रे पुणी बदलिबा पई जाउची पाणीपागर मिजाज। वायुमंडल रे प्रचुर तेबे जलीय बाष्प जोगु तेबे अपराह्न किंबा संध्या सुधा राज्यर विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा हेबार मध्य संभावना रहुची। केतक जगार वर्षार परिमाण 40 रु 50 मिलीमीटर किंबा ताठर अधिक मध्य होई पारे।
केवल सेतिकी नुहे चलित मास शेष आड़क अर्थात 23-24 तारिख बेलू बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप सृष्टि होगापी जाऊँगी जार प्रभाव में 22 रु 25 तारिख जाए ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो। आरब सागर आड़ू प्रचुर जलीय बाष्पूर्ण पवन ओडिशा आड़क बहिबा आरंभ करुचे। वर्तमान वायुमंडल में जलीय बाष्पर मात्रा प्राय 80 रु 90% भरी रही। जदियो पूर्व सिस्टम वर्तमान दुर्बल हो जाइए तथापि मौसुमी समय रे अधिक जलीय बाष्प सांगक स्थानीय तापमात्रा तेबे वृद्धि जोगु मेघ घूर्णीभूत होउची। तेबे फल उपकूल ओडिशार जिला गुड़िके वर्षार संभावना सबुठ अधिक रहुची। विशेषकर खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, नयागढ़ समेत उत्तर ओडिशार केन्दुझर एवं मयूरभंज जिलार केतेक स्थान में आज भी मध्य प्रबल वर्षा होई पारे। सेहीपरि सोमवार उपकूल वर्षा कमिब और पश्चिम ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षार परिमाण सामान्य बढ़िबो बोली आज जना पड़ी अछि। परवर्ती खबर हीराकुद जल भंडार रे खोलिला आउ 4टी गेट मोट 4टी स्विच गेट दे बन्या जल निष्कासन हेउची। उपर मुंडरे क्रमगत वर्षा एवं जलस्तर वृद्धि पाइबा कारण हीराकुद जल भंडार 4टी स्विच गेट खोल जाइए। बाम पार्श्वर 3टी एवं डाहाण पार्श्वर गोटे गेट दे बन्या जल निष्कासित हेउथिबा जଣା पड़ी। परवर्ती खबर हेरा पंचमी पूर्वर श्रीजीउंकर बनका लगे नीति हेब। तेबे आज 6 घंटा सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो बोली जଣା पड़ी। परवर्ती खबर मौसुमी अधिवेशन रे आसिब झड़ बीजेडी उठाइब ओडिशा प्रसंग। सांसदर मौसुमी अधिवेशन आज ठार आरंभ हेबो किंतु प्रथमरो जना पड़िलानी जे एही अधिवेशन खूब सरगरम हेबो। तेबे कारण आज सर्वदलीय बैठक ही विरोधी कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। सेपेटे किंतु गत किछि दिन रे सरकारी दलर गोटिए चलना विरोधी संख्या को दुर्बल करिछि। संख्या खेल आगु को आसचंती सरकारी पक्ष बोली सूचना आसु। परवर्ती खबर बीजेडीर वरिष्ठ नेता विक्रम आरुक्ष भाजपा रे मिसिबा ने चर्चा जोर धरिथिबा बेले मुह खोलिछंती विक्रम। से कहिछंती नवीन पट्टनायकंकर मो प्रिय नेता थिला आ रहिछंती। मु बीजेडी रे थिली आउ रहिबी अच्छी एवं आगुक मध्य रहिबी बोली से स्पष्ट करिथिबा जଣା पड़िछि। कारण तांकु नै चर्चा होतला जे बीजेपी रे मिसिले बोली किंतु चर्चा भितरे बे से मुह खोलिथिबा एपरि जଣା पड़ी अछि। परवर्ती खबर बीजेपी छाड़िले चामिली ओझा इस्ताफा पत्र रे रखिले एमिति कथा। इस्ताफा देइछंती बीजेपी तांको पति अन्याय करिथिबा अभियोग आनी से दलर प्राथमिक सदस्य पदरु इस्ताफा देइछंती। तेबे लोयर पीएमजी रे से बसिथिबा धारणा स्थल इस्ताफा नहीं घोषणा करिछंती। चामेली कहिछंती तृणमूल स्तर रे दलीय संगठन को सुदृढ़ करिबा पे से अनेक चेष्टा करिथिले बोली जଣା पड़ी। परवर्ती खबर अगस्ट 12 रे लागिब वर्षर सबुठारु बड़ पूर्ण सूर्यपराग। दिन रे ही माड़ी आसिब अंधार चमकिब एही 3 राशिर भाग्य। 2026 वर्षर द्वितीय सूर्यपराग ज्योतिष जगत पर अत्यंत स्वतंत्र होगापी जाऊँगी। तेबे यारी भितर अगस्ट 12 रे लागिबा पई थिबा एही सूर्यपराग एक पूर्ण सूर्यपराग हेब। एथिपाई विश्वर केतेक स्थान रे दिन रे ही राति भली दृश्यमान देखिबा पई मिलिबो। चंद्रंकर राशि कर्कट लगुथिबा एही पराग भारत रे देखा जिवो नाही किंतु ज्योतिष गणना अनुसार यार प्रभाव समस्त 12टी राशि उपरे पड़िबो। तेबे विशेष करी 3टी राशिर व्यक्तिंको पई एही पराग भाग्य बदलाइबा भली साब्यस्त होई पारे। सूर्य परागर समय भारतीय समय अनुसार एही सूर्य पराग अगस्ट 12 तारिख राति 11:17 रे आरंभ हेबो एवं पर दिन अर्थात अगस्ट 13 तारिख सकाळ 4:25 रे चलिबो। भारत रे सतर्क काल मान्य हेबो कि एही पूर्ण सूर्यपराग यूरोप
ସେହିପରି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ଉତ୍ତର ରୁଷ ଏବୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଏହାର ସତର୍କ କାଳ ମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କିମ୍ବା ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଟକଣା ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର କିଷାନ ନିଧିର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକଙ୍କର କଟିଲା ଏବେ ଅନେକଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେଲା କିଷାନ ଯୋଜନାରେ। ପୁଣି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା, 24ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ତେବେ ଦେଶର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବି ଜୀବିକା ପାଇଁ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଚାଷରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ଯାହା ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ଯାହା ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ 23ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ 24ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କିଛି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ପ୍ରଥମେ କେବଳ ସେହି ମାନ୍ୟତା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ରାଶି ପଠାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦୁନିତ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି EKYC ସମାପ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତାଲିକାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଜମି ଯାଞ୍ଚ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ସାରି ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ବଡ଼ ଯୋଜନା, କେବଳ ମିଳିବ ସୁଧ। 5 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରଖିଲେ 5 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଡାକଘର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହା ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ରହୁଛି। ଏହି ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସମୟ ଜମା ଯୋଜନା ସମାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକକାଳୀନ ପରିମାଣ ଜମା କରି ଆପଣ କେବଳ ସୁଧ ଦ୍ୱାରା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ କେବଳ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ 7.50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶର ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି 1 ବର୍ଷର ସମୟ ଜମା ନିବେଶ ଉପରେ 6.90%, 2 ବର୍ଷର ନିବେଶ ଉପରେ 7.00%, 3 ବର୍ଷର ନିର୍ଭର ଉପରେ 7.10% ଏବଂ 5 ବର୍ଷର ନିବେଶ ଉପରେ 7.50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ଆପଣ କିପରି ଏକକାଳୀନ ବିନିଯୋଗ କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ଗଣନା ବହୁତ ସରଳ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସମୟ ଜମା, ତେବେ କାଲକୁଲେଟରରେ, ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 5 ବର୍ଷର ନିବେଶର ଅବଧି ପାଇଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଥରେ କେବଳ 11,50,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 7.5% ସୁଧ ହାରରେ ମୋଟ ପରିତ୍ୟକ୍ତାରେ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ତେବେ 16,67,000
440 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କେବଳ ଏହି ପରିମାଣ ଉପରେ ସୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମିଳିବ 5,17,440 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଧ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ତେବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଥିଲା ସକାଳର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।